تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال إمام السجاد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. اللهم حاضرین دی مجلس پو برگزار باسوں حجت الاسلام والمسلمین آغای شریفی فیقپوز کری برادر بزرگ تازہ مرحوم محمد حسن ابن حاجی محمد ابراہیم من تقسیکا کہ انشاءاللہ دی تازہ مرحوم پی روح پو شاد سو شکزرے وکوی درجات کن بلند چھاوت پی مینگنا و امی اطهاری شفاعت کن لنصیب چھاوت پی مینگنا غنی دی تمام اموات کن دی حاضرین کنی اموات کن گنگمالا امی اطهاری شفاعت نصیب سو شکزرے بے برکت صلوات علی محمد و آل محمد. ینتی خدمت نو قرآن مشهور و معروف آیات چی سرنامه سخن قرار رفتا مسون کہ خداوند متعال فیقپوز دی آیه شریفان کسل مرد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. لے ایمان کیوں میں میچو کن انتس تقوی الہی پو اختیار بوس فکس خدای کنا وکونوا مع الصادقین وکنتن دپسون صادقین کن نیم بو. اب دیکھ منظور و مقصود پو صادقین سو انزر بنا صادقین سو انزر بنا بیان باشد دیکھ منظور و مقصود پو زسنا رکنا ایمہ اطهار علیہ السلام دیانو نے مصداق چیچی گنی ایری مولا صاحب العصر والزمان امام الزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریفینا. چانا ہفتے گزشتن کہ امام الزمان فیق ولادت منان گنی رماہ شعبان یود مناسب شس کلمے نسم مولا امام الزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے متعلق بیان باید باو. اختصار طریقہ بیان بزرد انشاءاللہ دی دوران غیبت انو کنگن رنگ امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی ظہور مننا منتظرتاں دی امام پنا نسبت لا نگن ایری کچی وظائف کتو دی آخر الزمان انو وظائف نسم چی طرف لاشارہ بسن انشاءاللہ انتی زحمت تمام بچسین. خداوند متعال فی قص قرآن کسل ملت: ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر کھنتس خدا لیاری و مدد بزس نارکنا و خدا کھنتن لیاری و مدد بچسن ینصرکم. دینا چوخلا ین آیا جانو کسل ملت: ومن یغرض اللہ قرضا درنچ دی آیا پینو اگر کھنتس خدا لقرض حسنی تنجس نارک خدا کھنتان دے دو برابر بواتا بیتسر. اب نگانا ایری ذہن پہ انتی سوال پہ مطرح چھجو کہ خداوند متعال فی حق قادر مطلق ان اصلا نگانا ایری مدد احتیاج میں خدا لا پس خدا دیان ذرت ان تنصر اللہ اگر کھنتس خدا لا یاری و مدد بزس ناری خدا کھنتن لا یاری و مدد بجسی. دی معنا پچین دی منظور پچین ذر بنا خداوند متعال فی حق دی روی زمینی کا افراد کا تو خلق باسوں مخلوقات و خلق باسون دی مخلوقات کنن باس افراد دی افراد خداوند متعال فیقپس معیار و ملاق قرار تنمسون. اگر گا سوچگیز دی افراد لا اگر محبت جغدنا مودت جغدنا یا مدد بدنا کتو در حقیقت خس خدا را مدد بسین. من احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ. اگر گا سوچگیز دی افراد کنن یا با محبت جغد جس نارک نا خدا نے با محبت جغسین. اگر گا سوچگیز کن نا بغض نا عداوت جغد جس نارک نا در حقیقت خونس خدا نا بغض عداوت جغسین. چانا دی افراد خداوند متعال فی اقپوس ملاق و معیار قرار تنمسون. دیانو نا چک چک سو انزر بنا حجت ابن الحسن امام الزمان غنی لتوس امام الزمان بین. اگر نگانا یرس خدا لا مدد بغسن جس نارک نا خدا لا قرض حسنتا وزن جس نارک نا امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف مدد. چانا دی امام پنا نسبت لا نگانا یرکا وظائف کا تو یجو دی دوران پہنو. پس وظائف نیسون چی طرف اشارہ بسن انتی زحمت تمام.
دانا یکی از مهمترین وظایف کنن و وظیفه چنگانه ریکا چی انزر بنا منتظر دو پا امام الزمان فقی اب ngana era di maana ya muntazir waqi gasu chi pulazar chasin diu ngana era tax bashar gos rang izraim malseka sambatun waqi'an di hisab ngana era imam az-zaman ajjala Allah ta'ala farajahu sharifi muntazir du ya minnu muntazir masalan ngadan ta misal tanget buzragan kun bebakhshi shayad yanton tuk imam az-zaman fi muntazir lekin tazakkur minna دقسا غانيرنا مهمان چون چنزر بنا غانيرز غانيرنا ولا صفاي تنت هجو مهله صورت بغانيرس چبت فون تنت کال تنت الا کچي سون چا مهله زام سے پریشان چ ديار رنا فيك بحال سوميكا دي حساب واقعا غانيرا امام الزمان في انتظار تا منتظر تا اصلا دي حساب غانيرا امام الزمان في منتظر تا دي حساب احساس ته غانيرا जो अगर गासूच मुंतजिर वाक़ी इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ का तो सोंजस नारिकना खोस गुनाह अंजाम तंचस मिनसु को आमादगी बचस मिनसु इमाम ज़मान ज़ुहूर मिना शायद तख्स ज़ुहूर चुक सबसे नी वाक़अन खुशबहाली की देसुच कुन की इमाम ज़मान मुंतजिर वाक़ी सुमा देसुचुकुल्ला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत है कदुल्तान वाक़अन अजीब फजीलत कतो मुंतज़िरान इमाम ज़मान कुनी रिवायत चितों मंद अकीला अबू खालिद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत यूस अर्ज बस या इमाम ना इमाम गुलिज़ नारिनम तारुफ बुस बयान बुस इमाम बारम कुनी इमाम फिया बुस ना दुना दुना इमाम निज़ ना तारुफ बिन यूस لب إمام مهدي عليه الصلاة والسلام في دوا قلب إمام السجاد في قبس كسلموس يا أبا خالد إن أهل زمان غيبتي والقائلين بإمامتي والمنتظرين لظهور أفضل من أهل كل زمان لأبا خالد أما دي إمام مهدي أمت كن دي أهل كن جسناركنا كونك إمام الزمان في إمامت بلقائل يتان والمنتظرين لظهوره وكون منتظرة إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه شريف الظهور منا شزرجو أفضل من أهل كل زمان يعني تمام مردون بسان زسنارقنا أفضل انزر بيان باسون إمام السجاد عليه الصلاة والسلام في أبوس أگر غا سوچي حقيقة ديگا واضح منتظر إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه شريف سونا إمام في حضرت أمة دسنارنا أفضل إن گذشته أمة كي أمة معصومين أمة بسم دانا تغزل توس پیغمبر خدای في حضرت سوچي كن كي إمام الزمان في حق انتظارا دوگتان دون لزسنارنا پیغمبر خدای في حضرت كوري فنزرت كوري باي قرار تن مسوم پیغمبر خدای فیق پدوکس و پاکوری اصحاب کنن یمبو یک وقت پیغمبر فیق پس کسلموس اللهم لقن اخوانی خدایانا تنچوک نئی برادر بائی کنن یمبو اب تی اصحاب نے سوال بس یا رسول اللہ جو یاری فونون یاری بائی سوین پیغمبر فیق پزس دو دے امتن کی یہ 12واں خلیفہ 12 خلیفہ زسنارکنا ظهور ینگ زسنارنا منتظر دوگتاں يعني إشارة بونغانا يرانا جو دسو تشيكون كي إمام الزمان في أبزان الظهور من انتظارنا دوغتان جون زسناري نچين جونغاي باين أصحاب نزز يا رسول الله جونغا